Nah, kita lanjut yang nomor 4. Nah, recondition the equipment. Nah, jadi equipment itu ya kalau masih bisa diperbaiki, perbaikin. Kalau nggak bisa ya mau nggak mau diganti. Nah, ini di sini. A more intensive maintenance option for circuit breakers is in shop reconditioning. Nah, jadi kalau misalkan lebih dalam lagi ya, lebih dalam lagi optionnya, pilihannya adalah rekondisi. The circuit breaker is initially test against ANSI standard ya, and then completely disassemble, clean and inspected. Nah, dibongkar tuh, disassemble itu artinya dipretelin. Ya, disassemble itu artinya dipretelin. Clean it ya, clean itu dibersihin, dan inspected itu dicek. Ya. Damaged part are refurbished or replaced. Nah, kalau ada material-material atau spare part yang rusak, ya itu di refurbish, dibenerin atau diganti. Kalau udah nggak bisa dibenerin ya ganti. And pivot point are relubricated before the circuit breaker is reassembled. Pivot point itu apa? Pivot point itu titik dia berputar kayak as gitu loh. Ya kayak ada asnya yang muter. Nah, itu pivot point namanya, titiknya. Kalau kita main basket tuh ada gerakan pivot namanya. Oke. The reconditioned circuit breaker including and the new assembly is retested again ANSI standard. Jadi setelah dipasang dites lagi, dites ulang ya. Reconditioning should be performed when on the site maintenance work scope cannot bring the circuit breaker within tolerance defined in current industry standard. Jadi rekondisi ini ya, ini harus dilakukan ya pada saat udah nggak masuk lagi toleransinya. Misalkan gini, ini SCB misalkan 2500 ampere gampangnya ya. Nah, itu kenapa kok 1500 kok udah ngetrip gitu. Misalkan yang paling gampang kayak gitu ya. Terus kok dikit-dikit ngetrip, kenapa ini gitu kan. Itu mesti dicek ya. Kalau udah nggak masuk tolerannya. Jadi within tolerance defined in current industry standard. The use of new or refurbished part or sub-assemblies may be required to return a circuit breaker to a reliable operating condition. Jadi kalau udah diganti, ya kalau udah diganti spare partnya udah diganti, ya makanya kalau udah diganti diharapkan dia bisa kembali lagi ke reliable operating condition, ya, kembali lagi ke awal ya kayak kita di mobil lah misalkan ya, oh ini kok remnya dalam nih gitu. Kenapa ini? Oh ternyata kampas remnya udah tipis ya. Jadi mesti diganti. Kampas rem kan nggak bisa diperbaiki, mesti diganti. Oke. A part of this service, the trip unit can be retrofit with a modern digital device. Nah, kalau ada zaman dulu kita masih pakai trip unit ya atau UVT under voltage trip. Nah, itu sekarang udah pakai digital device. Oke ya.